Igsoon, kumusta? Mayong gabi diya sa imuha, labi na sa mga igsoon na to nga nagsubaybay ni sab nga programa. Mayong gabi diya kaninyo mga igsoon. Bisan pa man sa itong mga igsoon nga nagtanaw sa mga lagyo nga dapit sa Surigao man, Butuan, Manila, Luzon, Visayas, Mindanao, or bisan pa man sa mga igsoon na to nga nagsubaybay sa laing nasod, mayong gabi, mayong buntag, or mayong hapon, or kung unsa man ka oras nga naminaw karon niining estasyon mga igsoon. Og padayon gyapon ta sa pagbuhat niini nga mga buluhaton, inubanan diya sa tabang sa tong buhi nga Dios. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang Panginoon, ang lahat ng iyong nilalang, O Diyos, papupurihan ka. Ikaw ang may likha, ikaw ang may akda, ang lahat ng iyong nilalang, O Diyos, papupurihan ka. Salamat po sa iyo, sa iyong kabutihan, maging sa iyong pag-iingat, at sa lahat. Ikaw ang may likha, ikaw ang may akda, ang lahat ng iyong nilalang, O Diyos, papupurihan ka. Salamat po sa iyo, sa iyong pabutihan, maging sa iyong pag-iingat, at sa lahat. Salamat po sa iyo, sa iyong kabutihan, maging sa iyong pag-iingat, at sa lahat. Sa lahat, at sa lahat. Maayong gabi sa tanan lalay ko ng Ginoo mga igsoon. Akong mga pagdasig ug mga pangumusta sa tanan mga kaigsunan labi na sa Glorious Christian Fellowship no.
kami nga atong anniversary diya sa Glorious Christian Fellowship, Sunwan, Mantibugaw, Manolo, Portis, Bukidnon. Ang church nato diya mga igsoon, no? Welcome ang tanang mga kaigsunan, mantay mga bisita, mga churches nga gaapil diya niya nang mga anniversary. So welcome mga igsoon. Salamat sa Ginoo nga maayo ang Dios sa whole year, no, na hinagbo nato ang mga pagsulay, pero salamat sa Ginoo nga kita gitagaan og kadaugan sa Ginoo. Mga kaigsunan sa Bema dinhi sa Malaybalay, mga intercessors sa Northern Bukidnon Interfaith Fellowship, maayong gabi sa inyo, maayong gabi usab sa mga kaigsunan sa 91st Psalms School of Ministries, sa tanan nga mga chaplain, mga bishop, ang PICMA. Salamat sa Ginoo sa mga ministry nga naa kita karon. Yes, ang pagwali maoy kikinahanglan mga igsoon karon sa nanginahanglan. According sa akong giwali atong milabay mga igsoon nga semana, mahitungod mga igsoon nga mahimutang tigpamaba sa mga amang o sa mga biniyaan na atay panahon siguro nga motunol ta sa ato nga kaugalingon sa pagpakaon ba o pagtabang sa ilaha. Mao gini ang responsibilidad nga ginatunol sa Ginoo sa ato kay dili manggod kanang sa kalibutan dili patas, dili ta makaingon nga perfect ang kining kuan, hingpit ang matag pamilya, na may matag pamilya nga naagi bikil mga igsoon. So muna nga kita andamo nato atong kaugalingon as leader, as kanang mga tao nga ginatawag sa Ginoo nga mahimutang pamaba sa ila o magaatiman ta sa mga biniyaan o maghatag ta hustisya diha sa pagkamatarong o bisan ato hukman mga igsoon ang mga pobre o ang mga hangul nga mga tao mga igsoon. So ato silang ma-encourage nga kining ang pobre kailangan tabangan, kailangan sila tabangan, edukar nato sila. Adunay values for mission nga pwede nato nga mahimo ug mabuhat mga igsoon para sa ila. So dalaygon ang Ginoo sa overseas karon, no. Salamat sa Ginoo. Salamat sa inyong pagsunod sa mga programa ag sa akong mga manghud na sa Hawaii sa pagsunod. Salamat kayo Los Anthony sa inyong pagsunod sa mga programa, bisan pa sa mga Sulayaw family sa Manila. Salamat sa inyong pagsunod og sa tanan nga mga kaigsunan sa Bohol, sa Davao ug dinis Cagayan de Oro. Salamat sa pagsunod nining maong programa. Mga igsoon, atong tun-an karon ang kining hinubay mahitungod sa gisulti sa atong Ginoo diha sa Lucas 4:16 ngadto sa 21. Ang usa lang kabutang nga gusto na kong ipaabot sa ato nini mga igsoon, kining pakikinig, pag-unawa at pagtulong sa mga mahihina. So pariha ra gyapon ni sa atong milabayng semana nga atong nga ginawali, no. Yan, according din ni atong basahon mga igsoon, magsugod ta sa bersikulo 16. Nagingon dinhi og siya miabot sa Nazaret ug dito siya magtubo. Og sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinaguga sa adlaw nga ipapahulay ug siya mitindog aron sa pagbasa. Versikulo 17, og dihay mihatag kaniya sa basahon sa propeta nga si Isaias, og sa pagbuklad niya niini nakita niya ang bahin ni ining nasulat kini nga nag-ingon, ang Espiritu sa Ginoo niya kanako kay iya man akong gidihugan aron sa pagwali sa maayong balita ngadto sa mga kabus, ug gidala niya ako aron sa pagpahibalo sa kagawasan sa mga buta ug paghatag sa kagawasan ngadto sa mga dinaog-daog. 19 sa pagpahibalo sa tuig sa kahimuot sa Ginoo. 20 og iyang gilokot ng basahon og giuli kini ngadto sa tig-alagad ug milingkod siya og ang mga mata sa tanang mga tao sa sinaguga gitutok ngadto kaniya. Og sa 21 mga igsoon, og kanila misugod siya sa pagsulti nga nagingon, ngining adlaw karon kining bahina sa kasulatan natuman diha sa inyong pagpatalinghog niini. Ang gisulti din ni hinon nga maunawaan ang tunay na layunin ni Hesukristo sa kaniyang ministeryo nang nakatuon sa mga naapi at nanganga
ilangan. So, ang ministry niya, ang tuyo niya nga mahibaw-an nato or masabtan nato kung unsa ang ministry nga gusto niyang ipasunod sa ato. Gusto sa Ginoo nga ang matutukan nato ang mga nanginahanglan, no? Matutukan nato mga igsoon. Ug matud pa niya sa unang punto, ang espiritu ng Panginoon ay sumasa akin. Ang ministeryong ginagawa ng ating Panginoong Hesus ay banal na pagtatalaga mula sa Ama, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na nangangahulugan po ito ng kaniyang sinasabi ginagawa ay may banal na otoridad. So, ang atong Ginoo sa iyang ministry, ang balaang Espiritu Santo na kaniya sa iyang pagwali. So, iyang gihimo ang mga buluhaton para sa mga nanginahanglan, mga igsoon. So, ikaduha, hinirang ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Hinirang o pinili siya upang ipamalita ang kaligtasan, pag-asa at ang pagdating sa kaharian ng Dios. So, naamang gyud ang mga tao sa gitawag mga igsoon nga kalisdanan. Dili lang kalisdanan, kasalanan. Roma 3:23, ang tanan nakasala og nakabsan sa iyang himaya. Roma 3:10, walay matarong maski isa. Roma 6:23, ang bayad sala maong kamatayon, apan ang libreng gasa sa Dios maong kinabuhi nga walay katapusan. So, ang kondisyon o sitwasyon sa tao, dili lang ang sala, mao'y nagdumala. Naapa ang bisyo sa kinabuhi, mga igsoon, kadiya ang bisyo. Naapa ang garbosong kinaiyahan sa tao, naapa ang kaibog sa unod, no? Dili matagbaw sa usalang ka tao, usalang ka babae, mga igsoon, kung sa lalaki pa na siya, mga igsoon. So, naapod ang kailibgon mga igsoon sa mata, di kaibog sa mata. So daghan ang nagadumala nga nagagapos sa tao. So ang purpose sa atong Ginoong Hesukristo mao ang pagpahigawas ning nabilanggo sa kasalanan, na nabilanggo sa kailibgon, nabilanggo sa garbo sa kinabuhi, no? Ipahigawas niya kini, tagaan niya og kagawasan kay dili man magresulta og maayo kung may mo ka permi nga garboso. Wala may patsada o nindot nga padulngan nimo kung kanunay kang mahimong garboso, no? Gani usa ka presidente sa Amerika, ang gisulti niya mga igsoon si kining Theodore Roosevelt, nagingon siya nga ang profession daw, no, ang college profession is better than kanang pagbasa sa pulong sa Ginoo, no? Ang pagtuon sa pulong sa Ginoo mas labaw pa daw kaysa college education. Nga naman tungod kay di man guni ka kawala mga igsoon ang garbo sa kinabuhi, ang kalibgon sa unod o ang kalibgon sa mata. Di na siya gakawala. Muna nga, kining nga presidente mga igsoon, iya gining gisusi. Nga naman kay nagsulti dito, diya sa Matthew nga, do justice, no? Walk humbly, love mercy. So, nastadihan pag maayo, mga igsoon ni President Theodore Roosevelt nga diin importante ang Bible sa tao. Kay kung dili basahon ang Bible sa tao, siya ang kaugalingon gani ang ubang mga mga professional wala naman gani nag-ilang na ay Ginoo. Ang ilang giilang sila ang Ginoo, no? Walay Ginoo, kami ang dapat tahuron. So muna nga ang presidente sa Amerika nagadasig sa matag sa read your Bible. Basahon na to ang Bible ngano man tungod kay ang Bible manggod diha pandayon ang ato kinaiya, ang mga kinaiyahan, usabon ang atong mga
kinaiyahan og ang ato nga pagkagapos gikan sa tanan nakagapos sa ato tagaan taog kagawasan ni ini mga igsoon. So matud pa dinhi huwag ako hinirang ako upang ipangaral sa mga mahihirap. Sa ikatulo, sa mga mahihirap, mahina at api, pero hindi lamang ito tinutukoy sa physical physical or financial kahirapan, kundi pati na rin sa spiritual na kahirapan. Ang mensahe ng ating Panginoong Hesus ay nagdadala ng pag-asa at lakas sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. So, kung naaman ang tao sa kasalanan, kalapasan o sa bisyo, mga igsoon, ang gikinahanglan na ana, mao si Jesus para nga aduna kay kabaguhan sa imong nga kinabuhi. So, kita sad nga mga instrumento, mga magwawali, mga ginasugo sa Ginoo sa pagwali sa mensahe sa naga-Bible study, ato i-share nga to kanila, no? Kay nga naman kanang ma-addict na sa bisyo, no, nga dili na gid pwede nga kanang matud pang pugnan or i-control mga igsoon. So kailangan gyud na siya og tabang, kailangan gyud na siya og gahom sa Dios para nga mausab ang iyang kinabuhi. Kay kung magpadayon ka ng abisyo sa iyang kinabuhi mga igsoon, dili ka na maghatag kaniya og maayo nga kaugmaon. Okay, so matud pa dinhi, no, sa ikaapat, no, ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya. Ang higit na bumibihag sa tao, ito ay ang kasalanan at paglabag sa mga utos sa kalooban ng Diyos. Ang magandang balitang hatid niya ay kalayaan mula sa kasalanan. So, ipahayag sa mga bihag. But pasabot itong naulipon sa mga bisyo, naulipon sa mga spiritual nga pagkaulipon mga igsoon, tagayan tagkagawasan, no, sa Ginoo, sa mga bulag na sila'y makakita kayang pagalingin ng Dios sa spiritual na pagkabulag, hindi lang ang physical na pagkabulag. Kaya niyang magbigay ng kaliwanagan upang malaman ng tao ang katotohanan at ang magandang balita. Dili lang kay physically buta siya, kundi daghan spiritual nga buta usab mga igsoon. Gani sa ako sa unang panahon buta gyud ko sa pulong sa Ginoo, wala ko nagabasa sa pulong sa Ginoo, ug dili ko magasimba, wala ko nagsimba mga igsoon, kay wa ko kasabot kung unsa ang naa sa simbahan. Dayon sa ako nga hunahuna mga igsoon nga ato kag simbahan, makapamantay ka didto. Muna nga ako nagahatag sa ako nga decision sa akong kaugalingon nga dili mo adto sa simbahan. Pero salamat sa pag-usab sa Ginoo sa ako. Giusab ko sa Ginoo, gipakita ko niya ay ang espirituhanong pagkabuta. Nakitaan ako mga igsoon nga kailangan ko og deliverance. Kailangan ko mahigawas sa akong bisyo. Kailangan ko mahigawas sa akong sala nga nahimo mga igsoon. So Jesus akong gidawat sa akong Ginoog manluluwas sa akong kinabuhi. Ug salamat sa Ginoo nga ang alagad sa Ginoo nahimong instrumento sa Ginoo karon. So now mga igsoon, padayon ta sa pagbasa upang palayain ang mga naapi o inaapi ang atong Panginoon ay kumakalinga sa mga naapi at nangangailangan. Nakikita niya ang tunay na kalagayan nila at tinutugunan ito. So, maminaw yun ang Ginoo sa tanan nga nagasampit sa iyaha. Then, ikapito, panahon sa pagliligtas ng Panginoon, tayo ay nabubuhay sa biyaya at pabor ng ating Panginoon. Lalo pa, nagpakilala at naniniwala at taya tayo kay Kristo. Gayunman, nais niyang iparating na darating ang dakilang panahon ng kaniyang pagtubos at pagliligtas. So, na may panahon mga igsoon nga ato na sinati sa ato nga kinabuhi.
nga mismo kita mismo nanginahanglan gyud ora ba og niabot ka sa punto nga kailangan gyud nga ma-feel nimo ang presensya sa Ginoo, and then dili nimo mabati. Gusto nimo ma-feel, gusto nimo mabati, gusto nimo nga naitubag diretso sa imong prayer mga igsoon, pero wala pa siya mo tubag, no? Pero ang Ginoo naa andam mga igsoon sa pagtubag sa tanan nato nga mga gipangayo diha sa iyaha. So dinhi kung naghimo ta sa ato nga ning debosyon diha sa Ginoo, nay benefits of doing your personal devotion to God, no? Your life will change. Your attitude will change. You will grow spiritually. You will be more closer to God. You will be pointed to right direction. You will be more wiser. You will be stronger in your faith. And Psalms 1 verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and in his law do he meditate day and night. So, ang gikinahanglan lamang mga igsoon nato nga atong palawman pa ang atong pagtuon diha sa mensahe sa Ginoo. Kay para nga atong masabtan, no, nga bisan sa mga rejection, mga pagsulay nga nasinati sa atong Ginoong Hesukristo, wala siya muundang. Nagpadayon siya, mga igsoon, taliwala sa mga pagsulay. Nagpadayon siya sa ministry. No? Wala siya dawata, mga igsoon sa Nazareth. Niyato siya sa Galilea. No? Galilean ministry of Jesus. Niyato siya dito para magpadayon sa ministry. Ba't pasabot mga igsoon? Dili ta mapugnan. Dili ta mapugnan sa ministry. Kung ang tao nga atong giduulan, wa mo dawat na adto sa laing tao na ihatagan ka sa Ginoo sa right nga person nga may share nimo ang pulong sa Ginoo. So ayo lang ka diskurahi paglig-on sa imong posisyon diha sa Ginoo. Ipahat o i-share nato ang mensahe mga igsoon. Nga naman tungod kay ang pagtawag sa Ginoo sa matag usa ka nato nga kita ang iya nga magdala ta og kanang kahayag sa mga gingit-ngitan og magdala ta og kanang panalangin ngadto sa kaning mga pobre nga mga tao. So ipagamit nato ang atong kaugalingon mga igsoon sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. So sa tanan nga wala pa nagdawat kay Jesus nga Ginoo og manluluwas sa atong kinabuhi. Karon mga igsoon akong gidasig ang matag usa, no? Dawaton nato si Jesus. Ang kinabuhi nga walay katapusan dili nato na mapalit mga igsoon sa kwarta. Dili nato na mabayloan sa atong maayong binuhatan. Dili. Bisag unsa pa imong kahimtang mga igsoon ning kalibutan na mapobre o maprofessional ka man or wala man kay grado, pwede kang makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang John 3:16, kung imo lang nang mabasa o imo lamang nang masabtan, ang tanan mo tuo dili malaglag kung dili makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Gusto ba ka sa kinabuhi nga walay katapusan? Sige, dawata si Jesus nga Ginoo og manluluwas. Hallelujah sa imong kinabuhi. Sige, sabat sa akong pagampo karon para ang kinabuhing walay katapusan imong maangkon, sabat sa akong pagampo. Amahan nga Dios, miduol ako diha kanimo Ginoo ug nagapangayo ako og pasaylo sa akong mga kalapasan gikan sunauna sa pulong og sa buhat Ginoo. Ako o Dios gisugid sa akong baba nga si Jesus Ginoo ug mituo ako sa kinasingkasing gayud nga siya nabanhaw gikas mga minatay. Salamat Ginoo sa pagluwas mo kanako og pagsulat sa akong pangalan sa libro sa kinabuhi. Salamat sa kinabuhi nga walay katapusan nga imong libre nga gihatag sa tanan nga nagtuo ug nagdawat kanimo. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Bisan pa ang tanang nagkasakit, ang tanang nagbalatian mga igsoon, ang Ginoo nato motubag. Atong hangyoon ang Ginoo nga magmilagro siya. Kung napay chance nga gusto sa Ginoo nga ihatag sa ato, iyatang milagrohan. Siya man ang magbuot gayod, no?
Pero usa sa iyang kabubuton mga igsoon diya sa 1 Peter 2:24 nga nagsulti siya nga iyan ang gidala dito sa kahoy ang atong mga sala para dili na ta maulipon sa pagpakasala o pinaagi sa iyang mga labod kita naayo. So, daan naman nagpresentar ang Ginoo nga naayo na ta. So, kailangan lamang natong tuuhan nga ang Dios mo'y atong magtatabang, ang Dios mo'y atong mag-aayo. So, tuuhan nato nga milagruhan ta niya. Amen? Ug bisan pa akong gi-encourage sa pamilya ni Brother Maximo. Igsoon, kanunay mi naga-pray sa imo, sa imong kaayuhan. No? Ang Dios motubag sa atong pagampo. So let's pray mga igsoon sa tanan nagsakit, tanan nagbalatian karon nga naa sa ospital ug asa man karon sila. Padayon po kong ampo kay Brother Maximo sa iyang complete healing. Salamat sa Ginoo. Amahan nga Dios, salamat kaayo Ginoo according sa imong pulong diya sa Isaiah 59 versikulo 1 Ginoo nga dili man mubo ang imong kamot nga dili makahikap o Dios Lord God og dili pud limitado ang imong gahom para dili makamilagro kundi ang nakababag sa among mga pagampo kundi ang among mga kalapasan. Busa nagapangayo ako og pasaylo sa tanan namo Ginoo nga mga kalapasan according to your word in 1 John 1:9 Lord. Kung among isugid ang among mga sala, ikaw matinud-anon nga mopasaylo mo limpyo sa tanan namong mga kalapasan. Busa Lord, salamat kaayo nga ikaw karon naghimo namong takos ug ang tanang nagsakit, tanang nagbalatian, naaman sa ospital ug naa sa ilang panimalay karon. I pray for healing right now in Jesus name. Sa ngalan ni Jesus, receive your healing right now. Salamat Lord. Hallelujah nga ang tanang gibati ikasalimpulo pa sila palapa naayo ang tanan nga nagsunod nining maong programa. Dalaygon ka sa walay katapusan ug bisan pa sa complete healing kay Brother Maximo Bacasmut Ginoo. Salamat Lord nga imong gi-encourage, imong giligon ang ilang pamilya o gi-provide ang tanan nilang gikinahanglan. Hallelujah, dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Wala tayong panahon mga igsoon, ubos yung alagad, nagapasalamat sa inyong pagsunod sa Jesus is Forever Ministry din sa Christian Broadcasting Channel. Maayong gabi sa tanan. Amen.